fɛ n'o ye Peace FM ye ale bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala min na o de ye 98 ani murumuru 8 ni y'i kalanso la i ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kele kele kɔnɔ kele kele min ni ale tɔgɔ de ye ko Bɛnba Mɔlɔmaw Bure o la a bɛ kɛ kɛnɛdon tumare 18 ka taa kundon tumare 19 tumare kelen baro de don baro in kɛbaga sa o de ye mɔgɔ 2 fo ka taa se mɔgɔ 4 ɲɔgɔnnaw ma kumala o ye setigi tiɲɛtigi Keyita ye mɔgɔ min bɛ lasɛnɛ an fɛ o ye Kolokoto Himotep Dumuya ye an ka senkola o ye Cheikh ye n'o ye ne yɛrɛ burankɛ o kɔfɛ min bɛ an bila kafa kɔgɛ kan n'o ye Maze Cɛmusi Makun ani an kɔnɔgɛnbaga n'o ye Nama Dumuya ye muso 2 cɛ an ka foli bɛ a ye o la k'a fɔ halisa an bɛ magoto ɲini ka aw fɛ kɔbagaya la ka sabu kɛ ɲumɛ ko a ko ka ca o la fɛn fɛn bɛ ka lamɛnli kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ ka se aw bɛɛ lajɛlen ma wa fɛn fɛn bɛ ka an lajɛ kafa kɔgɛ kan Simali la ni minnu bɛna a lamɛn kɔ la an ka foli bɛ ka se olu bɛɛ lajɛlen ma an bɛ a ka kelen kelen mandi kɔnɔ n'o de ye Bɛnba Mɔlɔmaw Bure ye o la o bɛ an sama ka don an ka san walan kɔnɔ an ka san walan kɔnɔ KRK n'o ye kɛmɛti san walan ye o kalo 4 na an b'o de la o tile 21 san 6250 an b'o de la sisan kurukanfuga gora tɛmɛnen kɔfɛ 786 nɛnɛba tile 10 nɛnɛba tile 6 an b'o o de la Isa Muhiko 2021 an b'o o de la o la an bɛ sɔgɔ an ka kinaw foli ani an ka cɛmɔgɔw foli ma ko n'i y'a mɛn ko i jɔni kunnandi i b'a fɔ k'i sababu ɲuman an ka cɛmɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔnna an ka nin sira ninnu gurema tigɛ ka bila anw ɲɛ bi an bɛ tasibila ani bonyamasegin ani kɔndɔli ani ka janbe sigi an ka cɛmɔgɔ kun n'ale bɛ sula bi n'o ye Nana Sheikh Anta Diop ye an ka foli ani an ka jibɔn bɛ a ye Sunku Mari ka an n'a Solomiw fara Solomi jansantaw kan wa siga t'a la an b'a dɔn Sheikh Anta Diop ale ye Solomi jansantaw ye minnu ye ale nɔ minɛ k'a fɔ ale ye nin baara ɲumanba minnu kɛ o tɛ to tɛnitɔ dugu ma koyi fo ka bɔ k'o yira golofindenw na i n'a fɔ Sheikh Anta Diop yɛrɛ mako bɛ a la cogo min bari siga foyi t'a la Bɛnba Solomi jansantaw de ye Sheikh Anta Diop bila nin baara in na a kɛra janjo min ye a janjo ma dogo min ko n ye tubabu ye n ye arabu ye ne ye nin ye a janjo kɛra o tigɛra damina don wɛrɛ an na walanda kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ o kan ka bɛn Sheikh Anta Diop yɛrɛ ka sosegin tumadaw ma ni Sunku Mari ye sidi o la o cɛbaw la sa an bɛ dunbi fakoli fo an fɛ yan Mali la Sira Musa Dumuya ale fɔlen don an fɛ Mali la yan nɔ ka taa se an ka cɛmɔgɔ ma n'o ye Baba Moribo Gindo ye Faransikaw fɛ yen an ka donso fɔli cɛmɔgɔba ni ale ma ɲugun a yɛrɛ la a ma ɲugun a bɛnbaw ka sira la o de ye an ka ba yɔrɔ ye an ka foli bɛ ka se ale ma donso fɔlikɛla bɛɛ tɔgɔ la o kɔfɛ an bɛ an terun ka taa fo an ka jamana Tamba la n'o ye Bayangara ka Mali donso ani Golofina donso bɛɛ lajɛlen fo an ka buretigi an ka Marshal Kolokoto buretigi Isif Toloba an ka foli bɛ a ye a n'a ka cɛdenw an ka foli bɛ ɲɔnɔ donsow ye an ka foli bɛ Masina donsow ye an ka foli bɛ Naran donsow ye
fayda an ka foli bɛ tɔgɔfili donsow ye an ka foli bɛ farafinna donsow bɛɛ lajɛlen ye u ka wulikajɔ an'u ka fabadenya an ka ni donso belebele ninnu n'an y'u lajɛ an b'a ye jɔnjɔn fila t'u bolo ka yaala dɛ jɔnjɔn min b'olu bolo o ye faso ka jɔnjɔn ye wa olu b'u yɛrɛ ye fasodenya in de kɔrɔ wa u dun ni jugu min bɛ ɲɔgɔn na n'o ye diinɛ ka kɛlɛcɛw ye n'u kɔkɔrɔmadonbagaw bɛ an fɛ Bamakɔ yan nɔ kunnafoni sebagaya ta sira fɛ olu b'u yɛrɛ ye drapeau min kɔrɔ o de ye drapeau fimanba dɔ ye ka bamuru k'a la olu b'u yɛrɛ ye o drapeau de kɔrɔ siga fosi t'a la o bɛ Mali sigikan maforo wa o bɛ adamadenya yɛrɛ sigikan maforo o la an b'an ka donso ba ninnu fo ka sɔrɔ k'an ka nantigiw fo minnu ye a dɔn ko yɛrɛtigiya k'a tɛ tɛrɛmɛ i n'a fɔ an ka Kolokoto Himotep y'a fɔ cogo min a tɛ tunɔmada wa a tɛ janfa dɛ dɔnɔ ta tɛ fana o la an ka foli bɛ ka se olu ma o don wa an ye walanda bila yɔrɔ min o de tun ye mɔlɔn golofiya kɔnɔ ani mɔlɔn olu ta ye fusamantiya ye fusamantiya o lama ani sɔn ani jogo o bɛ sɛnɛfɛn jumɛn na golofiya kɔnɔ kɛnɛlon tɛmɛnen an y'o walanda de kɛ nka bi an bɛna walanda jumɛn de ta halisa laɲɔgɔnma in de don ka taga o de ye golofiya kɔnɔ bɛn bi ye anw bolo cogo di anw ka bɛnw misali olu ye si min sɔrɔ ani olu ye kundama min kɛ diinɛ min bɛ yen n'o ye chrétien ni silamɛya ye bɛn ko b'u da kɔnɔ ko bɛn diinɛ don o laman ni o pakisa kan ka ye mɔgɔ min na o ye olu yɛrɛ ye an bɛna u yɛrɛ ta u ka kow tɛmɛna cogo di u yɛrɛ ka kumaw ani u nɔw na minnu bɛ ye k'o fana ni anw fana taw tɛmɛna cogo min ko olu da ɲɔgɔn ma jɔnsa a bɛna dɔn bɛɛ cogoya fɛ ko k'a fɔ ko foronto o tɛ mɔgɔ dafarinya k'a fɔ likɔkɔ o tɛ mɔgɔ datimiya n'i ma da i nɛn kan ko yanni k'i kale i kunsigijɛ la k'i kale manden sanda kote k'i kale i nɔjɛ la o la Kolokoto Himotep an bɛ foli di ma i ka jama fo o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka don walanda in kɔnɔ Kolokoto Himotep i ni sɛnɛ kɛnɛ kan an b'a nanke karamɔgɔ banfɛlɛlɛ setigi Twenty Keita an foli bɛ ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen tulo b'a la nin waati ko bɛɛ ni sɛnɛ an ka kɛnɛ mandi kan n'o ye Bemba Mɔlɔmaw Gore le chemin des ancêtres méritants boloma y'a fɔ cogoya min na siga tɛ mun na mɔgɔya sɔgɔra anw de ma anw ye diɲɛ miirindi fɔlɔ ye dɔnnina bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ko l'Afrique est le berceau de l'humanité berceau de la civilisation berceau des sciences donc berceau de la philosophie de la littérature de la médecine et tant d'autres voilà donc là k'a fɔ somɔgɔya anw de fɔlɔ somɔgɔyara anw de ye miirindi fɔlɔ ye danbaga tɛ se k'anw kɛ miirindi fɔlɔ ye ka tila k'anw janfa o la danbaga tɛ se ka anw kɛ miirindi fɔlɔ ye ka tila k'i yɛrɛ dogo anw na fo mɔgɔ wɛrɛw de ka n'o fɔ anw ye tuguni kɛcogo foyi de t'o la o la danbaga m'an janfa les preuves sont là n'i taara kɛmɛ tɛ pyramides lajɛ Égypte Kirimbo de pyramide n'i y'o mafilɛ ka dugukɔrɔw lajɛ ka bɔ Éthiopie ka na Soudan Éthiopie Érythrée Soudan ka na fɔ Égypte yɛrɛ ka taa région des Grands Lacs la dalabaw bɛ yɔrɔ min na ka taa yen mafilɛ Congo RDC ni Kenya Uganda ninnu yira ko sadiri dalu sɔsɔbaliw bɛ yen mun b'a yira k'a fɔ ko anw de diɲɛ miirindi somɔgɔlen fɔlɔ ye anw de fɔlɔ civilisera wa k'an de ye miirindi bɛɛ fana karamɔgɔ ye an bɛnbaw de kɛr'o ye o la o bɛnbaw ka sanwala n'o y'u ka calendrier ye o de ka kɔrɔ ni diɲɛ calendrier bɛɛ ye a sanwala in sigilen don san 1460 kun taga de kan un cycle de 1460 ans o sanwala in de bɛ san 6258 na an bɛ KRK tile 21 na donc le 6 novembre 2021 o la ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ayiwa
ola ambe foli la se lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛlenw tɛmɛnen yɔrɔ dɔ tun ye weleli kɛ an lamɛnbagaba dɔ don ka bɔ Dumanzana ko Amadu Keita an b'a fɔ ka Keita a tun ye ɲininkali kɛ ko kirisi tiɲɛ don ko an b'a mɛn silamɛw ka wajulukɛlaw da anw bɛnbaw ni anw bɛnbaw tiɲɛ tabagaw olu la gosiliw u b'a kumaw fɔ o la kosɛbɛ ko hali i ka jo ko i tɛ se k'a sɔn ko n'i m'a fɔ fɔlɔ ko tu ko jo n tigɛr'i la mɔgɔ ninnu kɔni olu bɛ zimi o de la bɛnbaw ko jana la ko mɔgɔ tɔnɔ t'i jugu ɲafa i b'i den de ko sisan ka pari wula fɛ k'a ta i n'a bɛ yala yala la i ni nin diinɛ mɔgɔw de mana bɛn n'u y'i ɲininka ko lasi ko kolokoto i motɛ i den nin ye den de yan n'i ko awɔ u b'a fɔ k'i den tɛ n'i ko munna ne den tɛ o ko ala k'u k'i den tɛ k'ala bɔra ka wa ye jugu sisan awɔ n'i ko ne den tɛ wa i kafiri i bana ala tama bon mɔgɔ ninnu bɛ ten de wa ko n'i ma sɔn o ma k'i ye nɔgɔ de e ma ɲi dugukolo kan e yɛrɛ de ye den don dɛ ka bi u dara don min u ma deli k'a ye don fɔlɔ n'u y'a ye u bɛ sɔsɔ donc olu de kalekan don ko f'olu ka u yɛrɛ ka ɲɛnamaya dana tigɛ ka mɔgɔ tɔw ka ɲɛnamaya fana dana tigɛ o la tu o ye min ye somakɛ bɛ k'o fɔ min kama a t'o dɔn a tɛ surunya k'o dɔn nka a b'a qualifier donsokɛ bɛ k'a ka tu fɔ kun min kama a t'o dɔn a tɛ surunya k'o dɔn wa a b'a ta fɔ la ko de don i y'a faamu hakilima k'a sɔrɔ ale bɛ don ko kɔnɔ de k'a ɲini k'a dɔn ka sɔrɔ k'a makiti walima a bɛ fɛ ka mun fɔ k'o fɔ nka olu b'u to a kɔ kan ne k'a fɔ k'u kun degun k'a fɔ ko pa ko nin ala jugu filɛ sa o la k'a fɔ an karamɔgɔkɛ ye ko kirisi o tɛ arabukan ye n'i ye kuranɛ bɛɛ fiyɛ tɛ k'a ban i tɛ a sɛbɛnɛ a kɔnɔ ko kirisi bibulu bɛ ten donc o fɔlɔ o kɔrɔ kuma in yɛrɛ lasulu t'u ta ye fɔlɔ n'i ko tu fana tɛ u ka fɛn ye tu in a bɛ min ɲini o t'u ta ye bon an ma tulonkɛ kuma la i b'a fɔ émission générique yɛrɛ la an ka nabiɲuman sofisar b'a fɔ an ye cogoya min na a ko kuma de ye diɲɛ subasuma ye wala an ka mɔgɔbaw y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn bɛɛ sirilen don kuma in de la don n'a nataw la an bɛna kuma da yɛrɛ sigi kuma yɛrɛ kan kuma ye mun ye kuma fanga ka ɲɛfɔli k'o la wala o dɔnna an bɛnbaw bolo a dɔnnen don fana k'a bɔ i ma ye anw de b'a fɔ ko yan fɛn jugu yan fɛn ɲuman a ye hakɛ to a dɔnnen don k'a fɔ i mana kɛ cogo cogo ɲuman b'i la juguman b'i la nous n'avons pas la prétention que c'est-à-dire e de ye dafalen don kɛmɛ don a kɛmɛ la quoi n'o tun don an kelenkelenna de tun bɛ kɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ k'an ka ɲɛnamaya kɛ ka taa baw an mago tun tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ la wala ɲɔgɔn dafa de yɛrɛ de ye mɔgɔya ye wa o de b'a to a dɔnnen don an bɛnbaw fɛ k'a fɔ ko mɔgɔ i mana kɛ cogo cogo ɲuman b'i la juguman b'i la nka e tɛ se k'a kɛ fiyewu k'e ma deli ka kuma jugu fan foyi foyi fɔ e tɛ se k'a kɛ fiyewu k'e ma deli ka kojugu foyi 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 de kɛ c'est-à-dire wale e ma wale kɛ wale mun kɔlɔlɔ bɛ se tɔɔrɔ bɛ se ka se dɔ ma walima ka don dɔ gasi la walima ka don nima wɛrɛ gasi la hali ni mɔgɔ tɛ o la u bɛ jɔn u ka dafabaliya kɔrɔ k'a fɔ ko yan fɛn jugu yan fɛn ɲuman ko ɲuman bɛ ne la wa juguman bɛ ne la nka ɲuman in dɛ an k'o de fanga dɔn o de la u b'a fɔ ko ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to o la n'u bɛ kilisi kɛ yɔrɔ e bɛ ka ko dɔ de laɲini i bɛ fɛ ka fanga dɔw de lawuli k'o bila ko dɔ la i bɛ ka wɛrɛmɛli dɔw de lawolo n'a bɛ fɔ o ma ko vibration bon o la o mago bɛ jɔ e ka concentré o la komi e dan ye a bɛ se ka kɛ kuma jugu bɔra a kɔnɔ kuma ɲuman dama tɛ bɔ a kɔnɔ o la i bɛ tu fɔ u b'a fɔ fɛn ma ko saraka k'i da saraka bɔ ka sɔrɔ k'i ka kuma fangamaw fɔ sisan o la bisimila i ma yɔrɔ in mais o ye waliko kelen kan i sen don an sen na n'o tɛ kabini arabu tɛ diɲɛ kɔnɔ anw bɛ yen n'anw de diɲɛ miiri de fɔlɔ ye donc n'a ma ɲɛ anw tun bɛ kilisi labaara ka sɔrɔ arabu yɛrɛ tɛ jango arabu kan donc n'i y'o nana i yɛrɛ sɔrɔ o man kan ka bali mɔgɔ la o ye walimɔgɔya bɔ sugu la tagalan dɔ de ye mɔgɔ mana bɔ i sugu la i fɛ ko bɛɛ lajɛlen i b'a ɲini k'a walikoya
Bo kisi kasam bela complexe bela ibi fe ko de dogo ni fɛn dɔ ye o jɔn yɛrɛ man ɲi dɛ o dogotɔ sira dɔ de kɛra bisimila ko in donnen mɔgɔ minnu donna silamɛya la diyagoya in kɔfɛ komi u b'a fɔ ko non ko silamɛya donna yan jago de la o ye nkalon ye tiɲɛ kisɛ kelen t'o la silamɛya donna farafinna ni bɛnkanni mɔgɔ min tɛ dɔ fɔ dɔn o de b'o kuma sugu fɔ wa kerecɛnya fana donna ni o bɛnkanni kelen in de ye o bolo ma mɔgɔ den minnu nana muyi ka na u yɛrɛ sɔrɔ silamɛya kɔnɔ minnu wolola walima ceux qui ont été awɔ n'i ye silamɛya yɛrɛ duguma suranw lajɛ a suran bɛɛ sa kɛ n'a bɔra tawba la bisimilahi rahmani rahim b'a bɛɛ la mɔgɔ min bɛ fɛn dɔn ka kɔrɔ ne nana ni o kuma n'ale y'a ye ko kuma nasugu bɛ a la i n'a fɔ kulawuzu birabil falaki ni birabil nasi ninnu olu bɛɛ ye kirisi jatew de siga t'a la anw bɛnbaw a b'i b'a fɔ sisan yɔrɔ an b'a fɔ nɛgɛso ma ko nɛgɛso tɔw ko ma ko vélo bɛ bicyclette bon an tun bɛ so mun tun b'an fɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu ye mɔgɔ ye ka nɛgɛ boli o b'a sɔrɔ olu tun ka moyen de déplacement principal ye so fali n'a ɲɔgɔnna na donc olu ye o fɛn kura in tɔgɔ da dɔrɔn ka bɛn mun b'u yɛrɛ bolo ko nɛgɛso i b'a fɔ a bɛ fɔ avion ma ko takolon samakolon bon an tun bɛ kolon dɔn an kɛlen ka kulun ye mun bi pan an y'o suma an ka ji ta in ma ka fɔ o ma ko samakolon o ye hakilima ka ko kɛ cogoya de n'a ye fɛn kura sɔrɔ a bɛ se k'o tɔnɔbɔ a ka cogoya la cogoya min na a b'o kɛ tuma kana taa an b'a fɔ an balimakɛ dɔrɔn ko kirisi bɛ fɔ kirisi bɛ yen a caman ba a b'an kɔnɔ bisimilayi t'a la ne ko ala ne ko a kira o t'a la wa a b'a mago ɲɛ a b'a mago ɲɛ an bɛ n'o kirisi kelen fɔ a bɛ nin ɲɛ a tɛ nin ɲɛ an tɛ n'o kɔni fɔ mɛ an bɛna fɔcogo kɛ k'a yira mɔgɔw la dɔrɔn ka tɛmɛ ka don an ka walandaw kɔnɔ i b'a fɔ dɔrɔn ko anba patu 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 dantɛ dantɛ patu sakita a banna anba patu 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 dantɛ dantɛ patu sakita a banna o y'an balima dɔgɔnɔw ka an ka pan yɔrɔ kɔnɔ baasi tɛ Cheikh an jasa ni donsow fasa ye Tandota Maju Ture ma kelen danbaga kelen sebaga kelen faama donsoya ni ka mɛn donsoya a fɔ kɔnɔnɔgbɛya ni ka mɛn donsoya a fɔ kɔnɔdɔdiya ni ka mɛn donsoya a fɔ cɛfarinya ni ka mɛn donsoya a fɔ tilenbaateya ni ka mɛn donsoya a fɔ tuɲafolaya ni ka mɛn donsoya a fɔ lɔnnikɛlaya ni ka mɛn donsoya a fɔ ko faso ma karanbahaya ni ka mɛn donsoya a fɔ ko faso kanubahaya ni ka mɛn ko donsoya a fɔ ko yɛrɛdibahaya faso kama wala ye donsoya ye ni ne ye donsoya ye n ko donsoya fɛlɛ nin ye donsoya n'i ma bɛn donso kan n'i ma baha donso ma donso tɛ si ma ayi a tɛ si ma nka n'i bahala donso ma ni e yɛrɛ nana bɛn donso kan donso b'a yirila ko ale fana bɛ yan nin ne ye donsoya ye dɛ nin ne ye donsoya ye a kana kow ɲagami an balima mɛnw bɛ n'o de ka ko kunnafoni jugu cɛri k'o la donso la o t'a kalama o bɛ kan k'o yɛrɛ le mako sa mɛnw ko kunnafoni jugu ni cɛri donsow kama ka donsow défini k'o kɛ bandiw ye k'o kɛ mɔgɔfagalaw ye n balimacɛ ne ko ne balimacɛ ne gulifindɲɔgɔn a dabila segin ko joona joona n'o tɛ i bɛna ku tigɛ k'a sɔrɔ i ma misi faga nka i bɛna ku tigɛ k'a sɔrɔ i ma misi faga i ma saga faga i ma ba faga siga t'a la a dabila dɛ a dabila kankɛya mɛn ye an bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'an kɛ nkalon dɛmɛbaga ye kankɛya mɛn ye an bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'an kɛ tiɲɛni dɛmɛbaga ye kankɛya mɛn ye an yɛlɛma k'an bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn jugu ye kankɛya mɛn ye an yɛlɛma k'an bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn janfabagaw ye kankɛya mɛn ye an yɛlɛma k'an bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn tatiɲɛbagaw ye
kankeya menya anw yɛlɛma ka anw kɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔbagaw ye donsoya t'o kankeya kɔnɔ n balimacɛ donsoya t'o kankeya kɔnɔ n ko a dabila a da man di la a da man di la mɔgɔ min bɛ kan k'i bila a la a da man di olu la wa e min fana bɛ kan ka kɛ a da man di la a dabila a da man di la n ko a da man di la i kɔrɔsi dɛ i kɔrɔsi ka sababu kɛ donso ninnu ni an bɛnbaw de bɛ ɲɔgɔn fɛ donso ninnu ni danbaga de bɛ ɲɔgɔn fɛ donso ninnu ni tunya de bɛ ɲɔgɔn bolo donso ninnu ni tili de bɛ ɲɔgɔn na donso ninnu ni lɔnni de bɛ ɲɔgɔn na o ni cɛfarinya de bɛ ɲɔgɔn bolo balibakɛ a dabila. Ayiwa an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɔ an b'an ka manden mori kɔrɔ fɔ Tanunta Manju Ture an b'a fɔ Gwen Kɔgɔjida la ni manden moriw ye seginnaw kɔ i n'a fɔ anw manden masaw an fana seginna an kɔ cogo min waati tɛmɛnenw kɔnɔ an ye golofina bila ferekɛ min kɔnɔ siga foyi t'a la an bɛna segin an kɔ ka golofina bɔ o ferekɛ in kɔnɔ wa an b'a ɲini manden mori bɛɛ lajɛlen fɛ u ka segin u kɔ ten sa ɲɔnɛ u ka bonya foyi t'a la fo ka u ka jamana ci k'a di walimɔgɔw ma siga t'o la o la an bɛ a fɔ Gwen Kɔgɔjida la o bɛ an bila ka don an ka bi kumakun kɔnɔ bari anw fɛ yan nɔ samanamu ninnu nalen kɔ n'i y'a jateminɛ di u b'o fɔli de la mɔgɔw da wagalen don k'u kɔnɔ mɔgɔ si ma se ka a ja sɔrɔ ko nka k'i ka olu b'a fɔli min kɛ ko di dɛ i ko o de nege kɛ ja ye i nɛn kan ka sɔrɔ di yɛrɛ ma da i nɛn kan i ka fɔ k'i wasara didun na ka sɔrɔ di t'i nɛn kan i b'a fɔ mɔgɔ min b'a fɔ ko ji o la ko o kɔrɔ de ye ko e minna k'i fa o b'i ka minɔgɔ ko jagoya n'ale ko ji fo e ka girinti diinɛ ninnu b'o de fɔ an ye ko olu ka diinɛ ye bɛn diinɛ ye kelenya diinɛ don daha diinɛ don an bɛna lama de ta an kan tɛ bi u yɛrɛ filɛ nin ye cogo min na dɛ an bɛ taa f'u ka lafɔbagaw la siga t'o la ka u comparer anw bɛnbaw ka maraw n'u ka fɛnw ma lama la an b'a daminɛ u ka Musa in na u ka Musa an b'a daminɛ o la yan'an ka se Musa yɛrɛ ma karamɔgɔ n'i ye Bible ma filɛ n'i donna Genèse kɔnɔ sindili fɔda walima sindili lɛra o chapitre 9 n'i donn'o kɔnɔ mun de bɛ fɔ ye ko Nuhu ani a denkɛ 3 n'o ye Sem ni Sham ni Jafe k'olu bɔra kulun kɔnɔ ani Nuhu n'a kɔrɛ ko Sham ale den Kanan ye mais mun kɛra Nuhu de ye vin foro sɛnɛ ka vin sɛnɛ o foro ka vin bɔ k'i milo k'i su fo ka bɔ a hakili kan a bɛ fɔ de ma an ka kan na ko miloli Nuhu milolen kɔ ko Sham mun ye Kanan fa ye ko Sham ne ye Nuhu ne ye milola k'i da ka bugu kɔnɔ fo k'a langolo bɔ ko Sham ne y'o langolo ka taa balimakɛ tɔ 2 wele k'o taara balimakɛ Sem ni Jafe wele k'olu ma sɔn ka Nuhu lajɛ dɛ k'olu ye fini bilo kan na ko ka don kɔ kan ko ka Nuhu sutura ko Nuhu kununen ka bɔ sunɔgɔ la ko o fɔra Nuhu ye donc o ma bɛn a ma fiyewu Nuhu ni ye silamɛw ni chrétiens ka kira dɔ de ye tan a ye jumɛn de fɔ a ko maudit soit Canaan qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères ko danga bɛ Kanan ye Kanan m'a ye dɛ Kanan fa o de y'a langolo filɛ ko nka ko komi ko Ala tun dugara Nuhu den n'u ye kaban danga t'olu minɛ olu bilenden don kɔfɛ danga o bili bi bin o den de kan sisan ko bi kɛ o balimaw ka jɔn ye i y'a ye cogo di i ye farafarali ye donc ninnu ka diinɛ sigira jɔn u ka kira fɔlɔ u ka prophète fɔlɔ u bɛ kira 313 fɔ hali n'a sɔrɔ u bɛɛ dɔnnen tɛ o
o fɔlɔ de ye nin ye tan u bɛ na ɲuman 100 ni 24 min fɔ ɔhɔ Adama ni Idirisa ninnu kɔ o Nuhu de filɛ a ye Kanani de danga tan o mun ma fɛn min o ma bɔn k'o bɛ kɛ a balimaw ka jɔn olu fana ka jɔn ye ɔhɔ a bɛ tila ka segin a kan tuguni béni soit l'Éternel Dieu de Sem et que Canaan soit leur esclave ko hinbaga ko duga bɛ hinbaga ye ko Sem mari walima Sem ka ala ko Canaan ka kɛ u ka jɔn ye ye farafarali ye n'i ye o bibulu kelen ma filɛ i bɛna sama ka se Yakuba ka kiriya sɔrɔ cogo ma yɔrɔ ale y'a ka kiriya sɔrɔ bandiya de la imposture o de kama n'i ye mɔgɔ sɛbɛya classement kɛ diɲɛ kɔnɔ c'est à dire kuranɛ kira ni bibulu kira ninnu olu ti hali classement dernier sɔrɔ quoi c'est à dire a bɛ fɔ minnu ma minnu bɛ disqualifié d'office aw k'aw jɔ kɛrɛfɛ lama la mais Alisa c'est à dire ninnu ka tariku k'a ɲɛfɔ dɔrɔn an k'a ye ko u b'a ka bɛn min fɔ n'o y'a sɔrɔ o bɛ a kɔnɔ an ka a ɲɛfɔ u yɛrɛ ta ɲɛfɔcogo la kelen ni u ka diinɛ in nana peuple o peuple la a bɛ peuple tila fila ye kelen ye u yɛrɛ ka ala a ye sitanɛ min dilan pour que k'ale conquérir ale ka miirinaw conquérir kelen mi kɛ u ka mɔgɔ ye k'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ sitanɛ dɔn i tɛ sitanɛ ko kalama nka e ma sɔn ale ka fɔta ma e bɛ kɛ olu ka mɔgɔ ye donc o bɛ kɛ sitanɛ ka mɔgɔ ye ale bɛ kɛ ala in ka mɔgɔ ye foyi e tɛ dan kun mɔgɔya fɛn foyi kɔnɔ fɛn ka bɔ o ka sɔn ale ta ma donc u dun ko bɛn diinɛ de donc ko ni ye considéré ye e tɛ considéré voilà e tɛ jate mɔgɔ yɛrɛ o la o ni an y'a ta u ka kiraw ka mara yɛrɛ kɔnɔ u sera ka mɔgɔw mara u yɛrɛ dama an kan tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma dɛ u yɛrɛ dama dɔrɔn u sera ka mɔgɔw mara Musa n'a ka yɔrɔ Musa ko o n'a ka jama ye san caman kɛ Firawunaw bolo jɔnya la u y'o fɔ u ka sɛbɛn kɔnɔ an k'a fɔ ten sa nka Musa ni a ka jama kisilen ale ala in fɛ n'a ye ba ci ka Musa n'a ka ba fara ka Musa n'a ka jama latɛmɛ ka Firawuna ba lato ka tila k'o kɛ misali ye kɔlamɔgɔw ye don wɛrɛ an bɛna o kuma nɔfɛ nka Musa ni a ka jama kelen ka ba kɔ fara ka taa a kɛra cogo di o ma ɲa fɔla fiyewu n'i ye a lajɛ i b'a ye k'a fɔ hali ala ma taa ji min u ma bɛn o la fo ala yɛrɛ y'a dɔn k'u tɛ se ka ɲa a la ka babon 12 min babon 12 kɛrɛnkɛrɛn bɛɛ ka ji babon bɛɛ n'a ka jiboli yɔrɔ fara la o ye kelen ye filanan les 12 tribus u tilala ka ban Musa bolo pepepepewu fo ala dimina ka kulu kɔrɔta u kunna pour que u ka sɔn Musa bolo u ma sɔn fɔ ala yɛrɛ tun ko k'a bɛ n'o halake Musa de ko ala ka sabali k'a bolo da dusu kan ko baw bibolo ka ɲɛfɔli la ko n'a nana n'u halaki n'a y'i ta n'u fɛ sisan ko mɔgɔw bɛna fɔ ko k'a nana k'a ko k'a y'u bɔ Firawuna bolo k'a nana o den fagale ma bon sisan ne bolo olu tun kan ka kɛ misali de ye u bɔlen kɔ Firawuna fɛ siga foyi t'a la n'o y'a sɔrɔ mun fɔra ko ye tiɲɛ k'u ka fɛn ye tiɲɛ de ye ko bɛn ni kelenya de don olu tun kan ka kɛ misali de ye diɲɛ kɔnɔ nka n'i ye olu ka tariku mumɛ bɛɛ lajɛ maɲumantɔ ko fɔnkɔɲɔgɔnya fo ka taa ala dimi ala k'u pini ko san 40 u b'o kɛ u ɲɛti da Kanaan kan ala n'u ka bɛnbaliya fɛ bon sisan olu dun ko bɛn diinɛ de don donc o kɔrɔ ko Musa yɛrɛ ma se k'a ka jama lakuru fiyewu u b'a fɔ cogo min fo ka dusukasi ye Musa faga yala mɔgɔ bɛ se k'o lama ta Kamɛti faama ba fɔlɔ in na wa n'o ye Narmeri yala Narmeri ka fanga kɔnɔ a ye kuntaga joli de kɛ Kamɛti mara ye
san 2000 ni kɔ de kɛ a bɛ farafinw bolo i jɔ fɔlɔ dɛ k'a daminɛ san 100 la k'a daminɛ awɔ san 100 san 3000 awɔ n ka mɛn 3000 in daminɛ an ka kɛ 100 in fo ka t'o se san fo k'o se san 2000 ni kɔ ma famala yɛrɛ kurufa yɛrɛ fédération kamiti yɛrɛ a mara taara san 3000 de la nka a ye san 2000 ni kɔ de kɛ farafinw bolo yanni farafinna ka firintaw walima binga kɛ farafinw kan ka gɛrɛkiw ni macédoniens ni persiens ni assyriens d'abord ni persiens ni macédoniens ni romains ka kɔn olu ɲɛ olu de nana tila ka firawunaya wele u yɛrɛ la tellement que firawunaw ye sara sɔrɔ ka miiri sɔrɔ ka kɛ miiridi bɛɛ tanba ye yɔrɔ n'i ye sama diinɛ ninnu yɛrɛ lajɛ u ka kiraw a b'u ka bibulu yɛrɛ kɔnɔ a gan ko gan k'u bolila ka Égypte de sɛgɛrɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛnnen tɛ ko la olu bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ kun karifa yɔrɔ ye wa siga t'a la surtout k'olu taara Yakuba yɔrɔ Yakuba de ye Israël ye Yakuba ni a kɔrɛ taara mɔgɔ 70 k'u bɛ taa wagati min na o b'a sɔrɔ cɛ sennamatigi dɔrɔn mɔgɔ 600,000 600,000 hommes de pied olu n'u kɔrɛ c'est-à-dire olu ka famille quoi o kelen kelenna n'a ka famille o b'i sɔrɔ yɔrɔ min na yɔrɔ daha dan y'o ye dɛ siga t'o la o la ni kurufa sindi wagati lajɛ nare mari bolo san 3125 Isa moyi ɲɛ c'est-à-dire moins 3125 ans avant Jésus-Christ ka na se nare mari ka mara kuntaga ma ka na se kɛmɛti fama tɔw ma dynastie fama bonda fo ka na se o muganirikaw ma i b'a dɔn k'a fɔ ko kɛmɛti ka tun sigilen don bɛɛ ni keleya de kan o de kama ni matika kurundu ma filɛ an bɛnba kamitiw ye mun fɔ an ye matika kurundu kɔnɔ kurundu 28 bɛ mun fɔ an ye ko je suis indulgent o kɔrɔ de ye an ka kan na ko n ye guwan kunnanila ye c'est-à-dire ne bɛ guwan ko kunna quoi a 29 bɛ mun fɔ an ye ko je suis paix ko ne ye tegue de c'est-à-dire ne tɛ foyi ye quoi ne kelen tɛ fɛn ye a kurundu 30 b'a fɔ an ye ko j'agis de manière respectueuse des autres mais an bɛnbaw firawunaw ka sariya de mun ka kɔrɔ ni bibulu ni kuranɛ bɛɛ ye a ko cogo di ko n bɛ kow kɛ ni tɔw bonya ye n bɛ kow kɛ tɔw bonya kɔnɔ nka olu ta in bɛn sɔrɔ man di ka sabu kɛ min ye fusamantiya de bɛ yen u ni ɲɔgɔn cɛ fusamantiya mun ni mɔgɔ t'a den ma mais i yɛrɛ de b'a di yɛrɛ ma i b'i yɛrɛ autoproclamer bon sisan ni yɛrɛ dacogo sunkun na si tɛ dɔgɔyaliman fɛ danbagama ye ni bɛɛ date n'i ma bɛɛ date nka ni a yera ko e ye dɔ de dugumamɔgɔ ye fɛn min yɛrɛ gidi ye n'o y'a soupassement ye tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ bɛn ko fɔ o de kama wuli hala o filɛ nin ye an bɛ ɲɛkɔrɔ o kɔfɛ an bɛ na silamɛya kɔnɔ an ka lamata ne ko wagadugu famala o mara ye kuntaga joli de kɛ san 1000 ni kɔ san 1000 ani kɔ a famala bɛ bonda kelen na kɛlɛ ni famala sinsinnen don a bɛ bonda kelen na a ma farafara wa wuruki ni développement ni senkolaya ni senkoladɔya bɛɛ kun sinfɔyalen don o y'o kɛ o la an bɛ segin ka taga an ka wagadugu dɔrɔn an bɛ segin ka taga silamɛya ta o kira o ye san 23 de k'a ka weleda la o san 23 kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ so sɛkin don min a bɛ soma yɛlɛma don min na a bɛ soma yɛlɛma don min silamɛya gafew ni silamɛya yɛrɛ littérature kɔnɔ melekuyaw kɔnɔ o kɛra wɔyɔba ani futinɛba wele dan mankan dan ko mun nana ni bɛn ne ko a fɔ olu de tun man ka kɛ misali ye ka mɔgɔ tɔw k'a ye nka n'i tagara kuranɛ fɔda 8nan kɔnɔ kɛlɛtɔnɔ kɔnsɔn nu fɔda bulletin de guerre n'i tagara o kɔnɔ kuma o min kɛra kira fatulen kɔfɛ i b'a a nɔ ye depuis yen nɔ bari a fɔlen don yen nɔ ko
yala aw bɛ sɔn ka ala janfa ka kira janfa a n'a ka layidu wa ɔ depuis yen a yera ale yɛrɛ ma se ka ninnu fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛya ni misali yira diɲɛ mɔgɔ la fɔlɔ nka o bɛɛ la a bɛ ka fɔ an ye ko bɛn diinɛ don o la n'i ye jateminɛ kɛ n'i ye a tagabolo ninnu lajɛ yɔrɔ kerecɛnya yɛrɛ kɔnɔ kabini judaïsme yɛrɛ yahudiya yɛrɛ kɔnɔ masa solomana salen masala tilara fila ka kɛ royaume de Juda ni royaume d'Israël n'i ye a ma filɛ 1054 a fɔ ma ko le grand schisme o kɛra 1054 na ka église de Rome ni église de Constantinople fara empire romain tanba fila k'o ci protestantisme ni orthodoxie k'o ka bɔ kɔnɔ fo ka na kɛ en 1529 avec Martin Luther King ka protestantisme fana b'o kɔnɔ fo ka na kɛ bibi na sa an ka taa de dɔn fɛn min ye bɛn et puis danbagama ko de ko kuranɛ suratul Isra o aya 9 ne ma fili a bɛ yen nɔ k'ale ala ka kumaw ale de y'a latangabaga ye a ma kuma kelen fɔ dɛ n ka kumaw ne de y'o latangabaga ye a bɛ yen fana ko ale de ye diinɛ in golubaga ye wa ale de y'a lakɔlɔsibaga ye donc n'i bɛ fɛn min golu e de b'a contrôler mɔgɔ wɛrɛ tɛna se ka n'o ta otage la k'o tiɲɛ fiyewu nka bi olu yɛrɛ lajɛ cogo di nka komi an bɛ ɲini kana don nɛgɛjurutigiw ka fɛn na an bɛ u ka ala ka kuma dɔ lakale kuranɛ kɔnɔ n'o ye suratul hudu aya 118 u ka ala ko cogo di ye komi u b'an da la ko bɛn diinɛ de don ko kɛlɛya diinɛ don u yɛrɛ bɛ ka min da ɲɔgɔn kan an bɛɛ ɲɛ b'a la siga t'o la wa siga foyi t'a la minnu u yɛrɛ ye an ka jamana jɔnjɔn kɔrɔ an ka jamana sariya sun kɔrɔ a n'a jɔnjɔn kɔrɔ o ye olu de ye u kɛlen don ka marifa ta ko f'u k'an ka jamana lajɔnya k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma u ka ala ko cogo di ko n'a tun ye ale ja k'a tun bɛ mɔgɔw kɛ manton kelen ye ko nka ko ale m'a kɛ ten dɛ ko a y'u da fɔɲɔgɔn kɔ de la u b'a tafsiri ko fɔɲɔgɔn kɔ ko de ye e maraka ye nin ye arabu ye nin ye u b'a tafsiri ten nka i bɛ na jigin ka na 19 na k'o kalan a bɛna fɔ yen nɔ k'a yir'i la ko arabu ko ni siya ko tɛ dɛ ko ale y'o kɛ kun jumɛn de la ko bari k'ale ala ka kuma tɛ ma falen k'ale y'a kale ko fo ale ka mɔgɔ ni wɔkulɔ kɛ ka jare bɛ fa donc ni mɔgɔw bɛnna ale k'aw kalenkan in bɛna bɔ a ma donc ale y'i kale donc a b'a k'o de fɔ kira in ye ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la a b'a fɔ kira ye k'i bɛ k'i yɛrɛ suratul shura a b'a fɔ kira ye o daminɛ na la consultation ko e bɛ k'i yɛrɛ tɔɔrɔ k'i yɛrɛ ni tiɲɛ ko munna ko mɔgɔw ta k'i lamɛn ayi ko ale de bɛ mɔgɔ kana min y'a ja a bɛ mɔgɔ lafili mun y'a ja wa n'i tagara sura 10 fana na o aya 100 a bɛ yen nɔ ko a ma kɛ fiyewu n'i ma si ye k'a kɛ dɛngɛniyabaga ye a yɛrɛ ma n'ale ma jɛ a dun fɔlen don an ye ko miirina in y'ale de ta ye ale bɛ fɛ a ka jɔnw ka don o da fɛ munna a tɛ jɛn a ka jɔnw ka don o da fɛ o de kama a silamɛya la kalifa si ma sigi fo ye k'a sɔrɔ e ye dankari tɔw la de ka to si la sa de ka sɔrɔ k'i coko o tilala o bingani na o sɔrɔla ka bingani daminɛ mirindi tɔw kan o b'a sɔrɔ bingana mun ye sira tɔw la fagali la olu y'u organiser ka taa bi tɔw kan don na natɔ la an bɛna dɔ fɔ o dɔ fɔ la silamɛya kalifa y'a yɛlɛma cogo an bɛ taa nɛgɛjurutigiw ta fan fɛ nka ala an ka da manden masaya masa yala o masaya in o ye san joli ɲɔgɔnna kɛ i b'o san fɔ dɔrɔn an bɛ taa telefɔnitigiw fɛ o ye san 400 ni kɔ de kɛ masarenw bɛ masaya la an bɛ tɛmɛ diinɛ foyi ma se k'o kɛ bɛn ni kɛlɛya kɔnɔ o la an bɛ taa nɛgɛjurutigiw ta fan fɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i kara don baro la sa k'i da don baro la ani aw ka jɛ ka baro in kɛ o de ye 20 10
tan ani seegin 65 n'i ye weleli k'o la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 74 ani 4 80 ani 7 40 ani 8 62 ni min ye weleli kɛ o la baro in 20 20 18 65 20 20 18 65 20 20 18 65 ka jugu bemba solo mi ka makoto na nyoko na ke tugu an karamɔgɔ ani jɔ tɔɔrɔ t'u la ayiwa tɔgɔ duman jamu duman tuma tɛ yen nɔ i k'i kan kɔrɔta Mohamed Sangare ka bɔ Falajɛ Mohamed Tankara ka bɔ Falajɛ Sangare ayiwa ne burankɛ ye ko a bɛ cogo di yala ko Musa ye dɔ bɔ seli ala ko Musa ala deli ka bɔ seli fanga la karamɔgɔ émission lamɛn kɔni awɔ n bɛ fɛ ka ɲini o ɲininkali de kɛ seli ko ta fanfɛla la don min na n'an donna walanda kɔnɔ an b'o kuma kɛ an ko nba ayiwa halisa weleli bɛ se ka kɛ fana 74 87 48 62 74 87 48 62 74 87 48 62 ayiwa an karamɔgɔ ni jɔ allo an karamɔgɔ an tulo b'i la allo ne tulo t'aw la an dun tulo b'i la dɛ i kan kɔrɔtan ok n b'a fɔ ten awɔ an tulo b'i la k'aw fo k'aw kulonjɛ ko dantaw la danti sula danti ɲɛnama na ni an ka baba Moribo ya an bolo b'an kɔ ye ayiwa ne tun bɛ fɛ ka misali min di dama min di min b'a jira k'a fɔ ko bɛn waliyalen don anw ka mirindi kɔnɔ ka sabati k'a banba o ye jamuko ye i bɛna ye n'i ye jamu ta jamu bɛ yen jamu dɔ bɛ bɔ dɔ kɔnɔ ka dɔ b'o kɔnɔ ka dɔ b'o kɔnɔ ka dɔ b'o kɔnɔ ka dɔ b'o kɔnɔ jamu minnu bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ jagoya bɛn bɛ sigi aw ni ɲɔgɔn cɛ balimaya bɛ sigi aw ni ɲɔgɔn cɛ siga foyi t'a la o jamu ninnu fana a bɛna ye sinankunya ni kanimɛɲɔgɔnyaw kanamaɲɔgɔnyaw o sigira jamu ni ɲɔgɔn cɛ o sigira siyaw ni ɲɔgɔn cɛ siga foyi tɛ a la a tulo bɛ na awɔ an tulo b'i la voilà donc jamu kelen ani jamu minnu bɔra ɲɔgɔn na olu bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔya kɔnɔ cogo min donc i bɛna ye jamu fana an bɛnbaw ye dilanni kɛ voilà ne ka bɛn ni sinankunya ye ne ka bɛn ni kanamaɲɔgɔnya ye ne ka bɛn ni teriya siraw ye donc ninnu ye kɛra fɛn dilanlenw ye anw bɛ se ka an ka bɛn min bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ an ka mirindiw kɔnɔ anw bɛ se ka nin kɛ prévu ye tigiya ye min b'a jira k'a fɔ anw bɛn kɔni ka surun anw na ka tɛmɛ ninnu kan ninnu dun fɛn jamu ko tɛ yen i b'i fa tɔgɔ de ta e den fana bɛ tɔgɔ de ta ainsi de suite donc nin ye danfaraba de ye mirinti fila ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ni silamɛw minnu arabuw parce que silamɛya b'a minɛ arabuya de la donc arabuya ni an ti cogo kelen na ne tun bɛ fɛ ka min fɔ o ye nin ye a diyara an ye kina ka fɔ bɛ ni ko i ni ko ayiwa an bɛ mɔgɔ kelen ta Bamakɔ yan nɔ ka segin kumabɔn kɔnɔ ayiwa an karamɔgɔ i ni jɔ an b'a nula tɔgɔ duman jamu duman ka bɔ min Mamadi Danbɛlɛ Bangoni Jangɛnɛbugu Mamadi Danbɛlɛ Bangoni Jangɛnɛbugu ayiwa an tulo b'i la ne ta ye foli ye foli diyara an ye an ni daba ma fɛ a k'aw dɛmɛ aw ka baara la k'a kɛ ten ka minɛ d'o ma voilà mais ne mago bɛ min na dɔɔni a bɛ ka n ka fɛn minnu di tan nɔ awɔ calendrier ni fɛn ninnu e t'a sɛbɛnnenw bɛ sɔrɔ don dɔ la awɔ a sɛbɛnnen de b'an bolo a sɛbɛnnen b'aw bolo awɔ ok aw tɛ aw ni baara aba ayiwa an bɛ mɔgɔ kelen ta komi ale ta ye foli ye k'a sɔrɔ ka a kuru yen nɔ ayiwa karamɔgɔ ni jɔ wari baasi t'aw la basi foyi t'an na i yɛrɛ dun
allo an kulo b'i la tɔgɔ duman jamu duman ka bɔ min anw ye ayiwa an bɛ tɛmɛ tuma gunna ka ban an bɛ kamɛtiw ka émission ba de kɔnɔ ni o émission de ye ko bɛnbaw mɔlɔma geren le chemin des ancêtres méritants. ayiwa Kolokoto Imhotep i bɛ se ka foli di lamɛnbagaw ani welelibagaw ma ka i ka fɛrɛtɛ di ani n'i bɛ walawalali min di tuma kɔni gunna ka ban tɔ ye misɛn wɔɔrɔ ye. An bɛ folikɛlaw fo ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo an ka kina ye yɔrɔ dɔ soulever an bɛ fɛ ka dakuruɲa damadɔ fo yɔrɔ kan ka sɔrɔ ka bɔ kuma kɔnɔ o ye an fɛ jamuko dabɔra laɲini min kama yɔrɔ n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ kurukanfuga kurundu n'i y'a ta k'a lajɛ a kurundu n'o ye kurukanfuga sariya 130 dɔɔnin na i bɛn'a ye sariya kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen yɛrɛ dunanw kama fo k'a fɔ ko dunan jatigi ko dunan dantigɛbali ko ye suro ye dunan tigitan o ye tigitan ye o bɛɛ ye mɔgɔlandiya sira de ça c'est de l'humanisme bon ni diinɛ tun nana fɛ d'abord dunan fana bɛ bɔ ka sɔrɔ a ma se dunan bon bɛ ka sɔrɔ dunan ma se wa ni dunan nana i bɛ taa dunan dantigɛ de k'a jira sotigi walima kintigi bɛ dugutigi la ɔhɔ o la a bɛ kɛ dunan ye bɛɛ ta ye bɛɛ de bɛ jɛ ka dunan fana o kɔrɔ tɛ k'e dɛsɛlen don a kɔrɔ nka k'a jira dunan na k'a fɔ ko mɔgɔya de bɛ anw fɛ yan i ni sɛnɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ la an bɛnbaw y'o sariya ta u ma farafinko fɔ la u ma arabuko fɔ la u ma pereperelatigɛ u ko de ko mɔgɔ dunan o la sisan u ye jamuko yɔrɔ sinankunya a dɛnnen don jamu de la ka tila tuguni ka toloɲɔgɔnya k'o sinfonya ka tanamaɲɔgɔnya sinfonya yɔrɔ n'u bɛɛ y'a walanda kɛrɛnkɛrɛnnenw ye k'a fɔ o ma ko jɔ sen saba les trois piliers de la paix bɛnba minnu ye o miirina ɲumanbaw sɔrɔ olu ɲɔgɔn man ca dɛ o la ka tasibila kɛ ka taa u bɛnbaw ye ko tinki ni jɔ bɛ u ye k'u ka kɛ an kɔnɔgɛnbaga ye ka k'an fanga dɔnbaga ye ko ka sunku mari taara an ye sunku danbaga kɔni le dieu créateur le dieu de la nature ko k'an sɔn yeli sebagaya la o la ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo an ka fɛrɛ tɛ plus 223 71 27 47 29 71 27 47 29 ka bɔ kuma kɔnɔ yɔrɔ la ko yaman dɔgɔn hɔtɛp ayiwa an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔkan ani minnu kuma kan an lajɛ kafa kɔgɛ sanfɛ an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ a ka kalandenninw don n'o kafa kɔgɛ o de ye facebook ye awɔ minnu kuma kan an lajɛ simali la n'o ye direct ye an ka foli bɛ ka se u bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ na a lamɛn whatsapp groupew kan o n'a ɲɔgɔnnaw tuma ba tɛ yen ka o whatsapp groupe bɛɛ tɔgɔ fɔ nka u bɛɛ k'u wasa don an mana se ka minnu tɔgɔ fɔ manden dɔ fɔ u yankili kolokotoya golofina danbe bɛnbaw mɔlɔmaw gweren yɛrɛ whatsapp groupe an ka foli bɛ ka se u bɛɛ lajɛlen ma u ka jija ani u ka cɛsiri la u yankili kolokotoya kuru karamɔgɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo siga foyi t'a la bɛnba mɔlɔmaw gweren kuru mɔgɔw ko u ye ŋanaw ye u ye dankɔrɔbaw ye wa u ye fabalandiw ye u ye yɛrɛlandiw ye mɔgɔ minnu sɔnna ka yɛrɛmabɔ kɛ ni ɲɔgɔnna kunnafoni ninnu nin laseli ka jɔ o jɔnnenya kɔrɔ ma fɛn o fɛn bɛ yen nka fo ka a fɔ ko ka gurupu dɔ sigi a kama yɛrɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen se u bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ sunkun mari kan an u si banba kan an dɛmɛ k'an bila fon tilennen kan o la ni mɔgɔ min mako bɛ an na sa an ka wele sira o fɛrɛtɛ de ye 64 ani 4 50 ani 7 30 ani 3 fo ka taa se 94 ani 4 ma n'i ye an wele o la i b'an sɔrɔ k'a fɔ aw ye ko aw ka hakili to a la kɛnɛlon tumaren 10 ani 8 ka taa kun don tumaren 10 ani 19 na n'o ye 18h 19h a ka kelen kelen mandi
ni sunkun mari ma baasi foyi kɛ a bɛ a ka émission sɔrɔ ni danbaga jɛnna n'a ye o la ka Cheick fo ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko k'an bɛn kɛnɛlon wɛrɛ ko samedi wɛrɛ nin tuma kelen in na k'a fɔ ko k'an bɛn ko yamandɔgɔn ko an bɔra kuma la. Fanga tɛ jange Maliba kɛra anw ta ye.